बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिस्म इनसाइट। नाजरीन मोहतरम, क्या आपको 13,500 रुपये की पेमेंट के लिए अहल कर दिया गया है? क्या आपने उसके लिए कोई सर्वे करवाया था? अगर आपको इस प्रोग्राम में अहल कर दिया गया है और आपने इसके लिए सर्वे भी पहले से करवाया हुआ था, तो फिर आपकी पेमेंट के लिए आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। आपकी पेमेंट को चंद दिन बाकी रह गए हैं। आपको फ़िक्स डेट बताने जा रहे हैं कि जब से आपकी ये पेमेंट जारी हो जाएगी और आप 13,500 रुपये की पेमेंट वसूल करेंगे। और अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो फिर भी आपने किस तरीके से अपनी पेमेंट वसूल करनी है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। या शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो उसका भी हल इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है, उसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिन ख़वातीन की 13,500 रुपये की पेमेंट उन्हें 2024 के बाद से नहीं मिली, उनके भी बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए पड़े हैं और शिकायत हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी दर्ज करवा दी हैं। और उनके जो मैसेजेस हैं उनके मुतालिक भी हम उन्हें बता रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से आपकी 2025 की पहली पेमेंट जारी हो जाएगी। अगर आपके इक्यासी कदर से मैसेज नहीं भी आता तो फिर भी आपको पेमेंट हर सूरत में इसी महीने में अदा कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। जो तरीक़ाकार हम आपको इसी वीडियो में शेयर करेंगे वही तरीक़ाकार ही आप अपनाएंगे तो आपको 13,500 रुपये की पेमेंट मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपने अपने बच्चों के वज़ाइफ के लिए इंदराज करवाया हुआ है तो वो भी आपको मिल सकते हैं। और बच्चों के जो इस वक्त वज़ाइफ में इजाफ़ा किया गया है उसके मतलब भी आपको तफसील से आगाह करेंगे कि कौन से तरीक़ा से आपके बच्चों के वज़ीफ़ा में इजाफ़ा हो सकता है। और साथ ही जो बच्चियों के लिए ग्रेड चेंज होने पर 3,000 रुपये का बोनस रखा गया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि बच्चियों का वो जो बोनस है आपको वो स्कूल से मिलेगा या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से मिलेगा या फिर आपके अपने अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। इसके मुतालिक भी आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी नई से नई मालूमात हैं वो आप तक पहुँचें बआसानी और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, तो अब आपको तफसीलात से आगाह करते चलें कि वो तमाम ख़वातीन जिनको 2024 में 10,500 रुपये की पेमेंट तो जारी हुई थी, लेकिन उसके बाद 13,500 रुपये की पेमेंट किसी भी उन ख़वातीन को नहीं मिली जिन ख़वातीन ने अपना डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया हुआ था। तो उनकी सबसे मेन रीज़न, सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि उनके लिए डायनेमिक सर्वे हमने बार बार कहा था कि इंतहाई लाजमी है, लेकिन उन्होंने डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया तो उसकी वजह से आपकी पेमेंट को इस वक्त रोक दिया गया है। आपका 81 कतर से आने वाला मैसेज भी आपको अब मौसूल नहीं होगा क्योंकि आपकी मुतलका जो सिम उधर रजिस्टर थी उसका नंबर भी वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है। नंबर के ब्लॉक होने की वजह से आपकी तमाम तर सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। अब आप 81 कतर का पोर्टल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल के ऊपर भी ये साथ ही मेंशन किया होता है कि आपने लाजमी तौर पर इस चीज़ में शिरकत करनी है कि अपना डायनेमिक सर्वे भी लाजमी करवाएं। और ये डायनेमिक सर्वे करवाने के लिए आपकी डेट इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। 10 फरवरी तक डायनेमिक सर्वे करवाना लाजमी था। उसके बाद गवर्नमेंट ने डायनेमिक सर्वे के तमाम तर ऑफिस को इस वक्त पूरे मुल्क में बंद कर दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर बताते चलें कि इस वक्त अपडेट आपके पास पहुँचने वाली है। इंशाल्लाह अगले महीने से हमारे इसी चैनल के ज़रिए से आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और दोबारा से आपका डायनेमिक सर्वे शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब ये भी आ रही है कि आपके इस मुकम्मल सिस्टम को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है और उसके ज़रिए से आप घर बैठे अपना डिजिटल डायनेमिक सर्वे करेंगे। आपको कहीं भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कहीं से भी मालूमात इकट्ठी करने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुकम्मल जो आपने इंदराज करना होगा, जिस तरीके से इंदराज करना होगा वो भी आपको हमारे इसी चैनल के ज़रिए से मालूमात फ़राहम कर दी जाएंगी और आप घर बैठे अपना मुकम्मल सर्वे घर बैठे कर सकेंगे। और एक चीज़ और भी कि जिन लोगों ने अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे नहीं करवाया हुआ उनके पास 30 अप्रैल तक डेट है। 30 अप्रैल से पहले वो लोग अपना सर्वे करवा लें तो उससे उन्हें इसी 2025 की दूसरी जो पेमेंट है उसमें भी शामिल किया जा सकता है, वरना तीसरी पेमेंट तो उनके अकाउंट्स में लाजमी मुंतकिल कर दी जाएगी। हाँ, उसके लिए शर्त यह है कि उनका PMT स्कोर 32 से नीचे होना चाहिए।
اب اگر بات کی جائے ان خواتین کی جن کو 2025 کی پہلی پیمنٹ تو مل چکی ہے لیکن اس کے بعد ان کی پیمنٹس کو روک لیا گیا ہے، وہ بھی پیمنٹس نہیں آ رہی، تو وہ لوگ پریشان نہ ہوں، ان کی پیمنٹ انشاءاللہ تعالی 1 اپریل سے لے کر 15 اپریل کے درمیان ان کے اکاؤنٹس میں منتقل لازمی طور پر کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے اکاؤنٹس میں یہ رقم لازمی طور پر اپریل کے مہینے سے منتقل کر دی جائے گی۔ ہاں ایک اور چیز کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2024 میں اپنی آخری پیمنٹ 10,500 وصول کی تھی اور اس کے بعد انہیں 2025 کے دوسرے مہینے یعنی فروری یا اسی مہینے مارچ کے مہینے میں ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ آپ کی 8171 کی طرف سے کہ آپ کی پیمنٹ 13,500 آپ کے اکاؤنٹ سے منتقل کر دی گئی ہے، تو وہ لوگ کسی بھی وقت HBL کنیکٹ شاپ سے اپنی پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں، ان کو یہ پیمنٹ لازمی طور پر ادا کر دی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کی انہیں کوئی پریشانی ہوگی۔ اب بات کرتے چلیں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے، شناختی کارڈ میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو فوری طور پر پیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ نادرا سے اپنا انگوٹھا ویریفائی کروانا ہوگا۔ اگر آپ کو وہاں پہ انگوٹھے کا مسئلہ آ جائے کہ آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے اور اس وجہ سے آپ کا انگوٹھا نہیں لگ رہا، تو آپ کو نادرا میں جا کر اپنا انگوٹھا ویریفائی کروانا پڑے گا، یعنی تصدیق کروانی پڑے گی، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کیمپ سائٹ یا HBL کنیکٹ شاپ پر پہنچیں گے تو آپ کو وہاں سے لازمی طور پر پیمنٹ کر دی جائے گی اور آپ کا تھم بھی یعنی انگوٹھا بھی وہاں پہ بالکل لگ جائے گا، کسی قسم کو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آپ کے بچوں کے وظائف کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ تمام تر لوگ جن کے بچوں کو پہلے سے وظائف مل رہے تھے اور اس نئے سال کے آغاز پر ان کے وظائف روکے گئے ہیں، تو ان کے وظائف اپریل کے مہینے سے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب وظائف کی جو ہوتی ہے قیمت آپ کو ہمیشہ لازمی طور پر 6 مہینے کے بعد ہی ادا کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامعی کی سمجھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مارچ میں ہی پیمنٹ مل جائے، تو ان کو مارچ میں پیمنٹ نہیں ملے گی، اپریل میں ان کی پیمنٹ آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار وظائف میں رد و بدل بھی کیا گیا ہے، بچوں کے وظائف کو روکا بھی گیا ہے، اور اس کی مین جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ بچوں کے اسکول میں 70% حاضری نہیں تھی۔ اگر آپ کی اسکول میں 70% آپ کے بچے کی حاضری نہیں ہے یا پھر آپ نے اپنے بچے کا اسکول تبدیل کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ کے بچے کو اس پروگرام سے نکالا جا سکتا ہے اور مکمل طور پر آپ کے وظائف بند کیے جا سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ جو بچیوں کی 3,000 روپے کی پروموشنل فیس اس وقت ادا کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ کب ملے گی، تو وہ آپ کو بچوں کے وظائف اور آپ کی 13,500 روپے کی پیمنٹ اکٹھی ہی اپریل کے مہینے سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو کہیں بھی پریشان ہو کر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری پیمنٹ نہیں آئی تو ہمیں پیمنٹ کب ملے گی یا کیسے ملے گی۔ آپ کو پیمنٹ لازمی طور پر کی جائے گی اور 3,000 روپے کا جو بونس ہے وہ بھی آپ کو اپنے بچوں کے وظائف اور 13,500 روپے کی پیمنٹ کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر مزید کسی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں لازمی طور پر کمنٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔